kami, sila ata yung next na mapagalitan. Alam ko natin ang mapapagalitan. Look at the screen. Costume niya ate, oh. Kasi naman ganda costume niya. Hi, Biju. Hello. Hi. Tayo. Hi. Ate ko. Ate. Yan. Ate. Happy? Mami, hapit mo dyan. Volcano. Ay, no, ate, don't open. Wait lang, simple lang po. Hello. No, nice kata. Teka lang ha, sabi ko po. Hindi.